सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पूर्वधा ज्योतिर्वेद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आ बंधुगण आमे जो विवाह मेलकर सीरीज टी देखी चलीछे आज आसंतु सही विवाह मेलकर गणदोष किपरि विचार करा जाए से विषय विशेष भाव में आलोचना टी करिवा। जेते गुड़िए मेलक अच्छी आउ गणदोषटी बहुत लोकों मुखर शुणा जाए जे मोर नर राक्षस दोष पड़गला आ मोर देव राक्षस दोष पड़ला ये सब लोकलोचन में यही कथा गुड़ाक थाए। आसंतु से गणदोष कौन आ गणदोष किपरि निर्णय करिवा से विषय आज ये विषय वस्तु उपरे विशेष भाव में बुझिबा। आउ ये गणदोष थिले आमे कौन प्रतिकार कर विवाहटी कराई परिबा तार भी प्रतिकार कथा मु वीडियो शेष आड़ को कहबी। आपण धैर्यर सह वीडियो देखंतु आउ जदि किछि अंश मझिरु स्किप करदेबे तार शेष आड़ को किछि बुझी परिबे नाही। आउ आपण को जेतेबेले भल समयटी अच्छी स्थिर समयटी अच्छी सेतेबेले आपण वीडियो टी देखंतु। आउ जदि प्रथम थर पाई मो वीडियो टी देखुचंती ताले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। सब्सक्राइब टी निश्चय करंतु काहे कि ना आगो को आमे ए ज्योतिष शास्त्र भित्तिक बहुत गुडे वीडियो देखिबा को जाउछे से गुडिक आपण माने सहजरे देखि पारिबे। हो आसंतु विषय वस्तु उपरु जिबा। आउ हमर जो ज्योतिष शास्त्र रे 27 टी नक्षत्र अछि ताकू तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे भाग होछि देवगण आउ गोटे भाग होछि नरगण बा मानव गण आउ गोटे होछि राक्षस गण। तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। आ प्रति भाग रे 9 टी लेखाए नक्षत्र थांती। आसन से गोटे बुझिबा। आउ देखंतु हमर आ नक्षत्र गुडी को हमर तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम भाग होछि देवगण आउ द्वितीय भाग होछि नरगण आउ तृतीय भाग होछि राक्षस गण। एक तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। आ प्रत्येक गण रे हमर 9 टी लेखाए नक्षत्र अछंती। आउ देवगण रे 1 नंबर नक्षत्र 5 नंबर नक्षत्र 7 नंबर 8 नंबर 13 नंबर 15 नंबर 17 नंबर 22 नंबर आउ 27 नंबर नक्षत्र। से भलिया नरगण रे हमर 2 नंबर नक्षत्र 4 नंबर नक्षत्र 6 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 20 नंबर 21 नंबर 25 नंबर आउ 26 नंबर नक्षत्र अंतर्भुक्त। आउ राक्षस गण रे हमर 3 नंबर नक्षत्र 9 नंबर नक्षत्र 10 नंबर 14 नंबर 16 नंबर 18 नंबर 19 नंबर 23 नंबर आउ 24 नंबर नक्षत्र अंतर्भुक्त। बुझिले। अच्छा ये जो विभाग सब करा जायछि जन्म समय रे जेतेबे शिशुटी जन्म होउची से झियाटी हो बा पुओटी हो से जो नक्षत्र रे जन्म होउची आउ से नक्षत्र रो गुणवत्ता नै ता देहर किछि गुण रहिबो जाहाकू हमर मुनि ऋषि माने पूर्वरु तीनटी भाग रे विभक्त करचंती। आउ सेगुडा होउची सत रज तम आउ ए भलिया सब हिसाब रे ताकू मुनि ऋषि माने तयारी करचंती। आउ से पुओटी हो बा झियाटी हो जे नक्षत्र जन्म होले से गुटे गण पाइ जिवो ना। तेणु सी ए भलिया देवगण नरगण राक्षस गण व्यक्ति विशेष माने थांती। आउ जेते बेले आमे गोटे अष्टकूट मेलक टिए करूछे बा 10 मेलक विचार करूछे सेते बेले गोटे गणर विचार करा जाए। एई देवगण आउ नरगण राक्षस गण को नै विचार करा जाए। आ विशेष करी जेते बेले आमे कंप्यूटर माध्यम रे अष्टकूट मेलक टी करूछे एई जो गण मेलकटी जेते करा जाए ताकू गोटे पूर्णांक 6 बोली दिया जायछि। आउ सेतुरु जदी सेमानकर गण शुभ रे पडिला शुभ गण रे हैला तार से 6 नंबर प्राप्त हेबो। आउ ताकू आसंतु भलो करी बुझिया। देखंतु आमे एटा को प्रथमे जानंतु जे एटा गोटे नक्षत्र भित्तिक गणना आउ पुअर नक्षत्र झियर नक्षत्र को नै कि आमे गणना करिवा गण को नै विचार करिवा। देखंतु एठी गोटे उदाहरण बा एठी पुअर नक्षत्र आउ एठी हैला झियर नक्षत्र को नै कि आमे ए तो गण जाइले जनकर 5 नंबर नक्षत्र रे गोटे पिलाटे जन्म होईची तार देवगण हबो बा 13 नंबर नक्षत्र रे
ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସିଏ ଦେବଗଣ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ ତାର ହେବ ଦେବଗଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତାର ଗଣ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତାର ଗଣ ଦେବଗଣ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ 2 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ଆଜୀବନ ନରଗଣରେ ହିସାବ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଆରି ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଜୀବନ ରାକ୍ଷସ ଗଣରେ ତାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିବା। ଏଗୁଡିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପୁଅର ଗଣ ଆଉ ଝିଅର ଗଣକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବା ସେତେବେଳେ କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆଉ କିପରି ଆମେ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ସେଗୁଡିକ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ହଉଛି ନରଗଣ ଆଉ ଝିଅର ନରଗଣ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଗଣ ରହିଲା, ଆମେ ଯଦି ପୁଅଟିର ଆଉ ଝିଅଟିର ସମାନ ଗଣ ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ପୁଅର ଗଣ ହେଲା ନରଗଣ, ଝିଅର ନରଗଣ, ଆଉ ବା ପୁଅର ଦେବଗଣ, ଝିଅର ଦେବଗଣ, ବା ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ଝିଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ଗଣ ସମାନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏ ଗଣ ବିଚାରରେ ଆମେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଲେ, ମାନେ ମେଳକଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗଣଟା ମେଳକ କରୁଛେ, ଏ ଗଣ ମେଳକ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ଗଣ ସମାନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଉଭୟଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସମାନ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଗଣଟି ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ରହିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ ଦିଏ, 6 ନମ୍ବରକୁ 6 ନମ୍ବର ଦିଏ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ସମାନ ଗଣ ରହିଲା, ନରଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ନରଗଣ ରହିଲା, ବା ଦେବଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବଗଣ ରହିଲା, ବା ରାକ୍ଷସ ଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ। 36 ଅଙ୍କରୁ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ଏଇ ଗଣରୁ, ଗଣ ବିଚାରରୁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆଉ ପୁଅଟିର ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଝିଅଟିର ନରଗଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ଶୁଭ ମେଳକଟି ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପୁଅର ନରଗଣ ହେଇଥିବ, ଝିଅର ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର 5 ମାର୍କଟି ଆମକୁ ମିଳେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚଳନୀୟ ମେଳକଟିଏ, ଏଥିରେ ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହେଇଥିବ, ଝିଅର ନରଗଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏଥିରେ ବିବାହ ପୁରା ବର୍ଜନୀୟ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଯୋଉ 36 ଅଙ୍କରୁ ଆମକୁ 0 ଅଙ୍କଟି ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ବର୍ଜନର କଥା। ଆଉ ଯଦି ପୁଅର ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଝିଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ବର୍ଜନ କରିବା କଥା। ଏଥିରେ କଣ ହବ, ଆମକୁ 0 ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଝିଅର ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ମେଳକ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ମେଳକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗଣ ବିଚାରରେ ଆମର ଯଦି ମେଳକଟି ଅଶୁଭ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା, କଣ ହେଇଥିବ, ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବ, ଝିଅର ନର ହେଇଥିବ, ବା ଝିଅର ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବ, ପୁଅର ନର ହେଇଥିବ, ଆଉ କଣ ହବ, ପୁଅର ଦେବ ହେଇଥିବ ଆଉ ଝିଅର ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବ, ବା ଝିଅର ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ, ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହେଇଥିବ, ଏଗୁଡାକରେ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। ୟାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥାଏ ଏଇ ବିବାହଟି କରାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିକାରକୁ କରି ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ରତିକାରଟି ଭିଡିଓର ଶେଷ ଆଡକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ଦେବଗଣ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଏମିତି ହେଲେ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସେ ନବଦମ୍ପତି ଭୋଗିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ ବିଚାରଟି କରୁଛେ, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ଗଣ ଶୁଭ ହେଲା, ମେଳକଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ସମାନ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମାନ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ, ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଗଣଟା ବିରୋଧ ହେଲା ବା ଯଦି ଗଣ ବିଚାରଟା ମେଳକ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ 0 ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୁଚି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ।
पुओ गोटे प्रकार चाहूथिबो झियो आ गोटे प्रकार चाहूथिबो आ सेमानकर कथाबार्ता रे भल रहिबो नाही आ सेमानकर विशेष भाव रे चालीचलन रे पार्थक्य देखा हबो काहारी मन काहारी संगे मिसिबो नाही आउ ए भलिया सब विभिन्न प्रकार असुविधा से माने भोगिबे आउ कोन हेबो ना सेमानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो नाही आउ उभयंकर तो रुचि अलगा उभयंकर तो मत अलगा रहिला आ सेमानकर दाम्पत्य जीवन केमिति भल रहिबो तेणु एई सब क्षेत्र रे कोन करा जाय विवाहटी वर्जन करिया को परामर्श दिया जाय थाए किंतु कोन हबो जदि आपण बाध्य होउचंती अति आवश्यक पडुची आउ जे विवाहटी करिया पई तार कोन हबो किछि प्रतिकार करी आ विवाहटी आमे करे देई परिबा आउ ए जो हमर गण रे जदि अशुभ मेलक हैला ताले आमे तार प्रतिकार कोन करबा टिका सतो भलो कि बुझिबा प्रतिकार रे आपण गोमाता को सेवा करिवे आउ किछि ब्राह्मण मान को सेवा करिवे किछि अन्न आउ जल दान करिवे नियमित भाव रे आउ नवग्रह मान को टिके पूजा करिवे आउ सकाळे हो बा संध्या रे हो जेते बेले आपन को समय अछि टिके महामृत्युंजय मंत्रटी जप करिवे आउ ए सब विधान करिले आपनकर जीवनटी सुखमय हेबो आ दाम्पत्य जीवन रे सुख समृद्धि विशेष भाव रे देखा देबो ए भलिया सब हबो आउ जो माने मोर वीडियो को प्रथम थर करी देखुचंती से माने सब्सक्राइब टे करंतु आउ लाइक टे करंतु आउ अन्य मानक नॉलेज पे वीडियो को शेयर टे करंतु हो रहउचे मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेंद्रनाथ दास।